Han Santos nga Ebanghelyo para hinang adlaw. Pebrero 26, tuig 2026. Huwebes, hansyahan nga simana, han Kwaresma. Kinuha di dahan Ebanghelyo, sumala kan San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7, tubtub ngadto han 12. Nagsiring hi Jesus han iya mga tinunan, pangaro ngan tatagan kamo, pamiling ngan makakaagi kamo, pagtuktok ngan bubuksan an purta para haiyo, kay makarawat ang tagsa nga nangangaro, makakaagi ang namimiling, ngan bubuksan ang purta para haiya nga nagtutuktok. Kamu nga mga amay, tatagan ba niyo hinbato kun mangaruan iyo anak, hintinapay? Utatagan ba niyo hinhalas kun mangaro iya hinisda? Kun kamu nga magraot, maaram humatag hin mag-upay nga mga butang han iyo mga anak. Asay pa ba an amay niyo halangit, indiri humatag hin mag-upay nga mga butang hadton mga nangangaro haiya. Buhatan niyo haiba an karuyag niyo nga buhaton nira haiyo. Amo ini an kahulugan han balaod ni Moises ngan han igintutdo han mga manaragna. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo. Yan nga adlaw. Ang Kristiyano nga binunyagan, natuod hiya, halarom iton iya pagtuo, nga ang Diyos labi nga mahigugmaon ay iya. Sugad pananglitan hangin surat ni San Pablo ngadton mga taga-Roma, didahan Kapitulo 8, versikulo 35. Kundiin hiya nasiring, hino an makakapahimulag ha aton, han paghigugma han Ginoo. Diri makakapahimulag bisan pa ang mga kakurian ug ang mga paglamadyahan kinabuhi, bisan pa ang gutom ubisan pa man ngani ang kamatayon. Waray makakapahimulag ha aton han gugma ang Dios. Iya igin padaraan ni iya anak nga niya kalibutan, basi kita nalabihin ka magpakasasala. Mahibalik nga da iya, ngan makatagamtam ang kinabuhi, subay han iya larang. Ang kinabuhi, didto han ginhadian han langit. Sanglit, hinsugad lahin kahalarong nga pagtuo usa nga binunyagan. Amo indiri magdududa ang pagigugmaan Diyos. Amo hiya iton murayaw nga mag-aampo, ilabinahan pag-ampo han amay namon, na nasiring,
kanimo haamon an imo ginhadian. Ipasunod an imo pagbuot dinhi hatuna. Sugad man ang pagsunda didto ha langit. Ngantagan mo kami an amon makakaon haadlaw-adlaw. Pag-ampo ini nga nati kang mismo han mga imim ni Hesus nga aton Ginoo. Nga nakatagamtam saksihan waray natas, waray paglubad, waray pagkatapos nga gugma an amay. Sanglit didahini nga ebanghelyo yan ang adlaw. Nasiring hiya kunhi kamo nga magraot nga mga tao nahataghin mag-upay para it iyo mga anak. Asay pabaan iyo amay ha langit. Indiri humataghin mag-upay nga mga butang. Hadton mga nangangaro ha iya. Sugarin usa nga amay ang Dios mahataglahin butang nga makakaupay ha aton. Diri ang makakahibang an aton kinabuhi. Di dahiton ebanghelyo ni San Lucas, may dahini dugto nga nasiring. Ilabi na kung ani mo pangaroon, amo ang Espiritu Santo. Kay anhin uman na nagtatag-iya ang Espiritu Santo, aada na iya ang ngatanan. Ang ngatanan nga makakaupay, makakalipay, labi na ang makakatalwas ang iya kinabuhi.